श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीगोदोपमाष्टकं सन्मानसाब्जप्रवणां सारासारविवेकिनीं सद्गतिं शुद्धरूपां त्वां गोदे हंसीं प्रचक्षते। तेजोमयस्वरूपत्वात् श्रीमत्सेवितवैभवात् चिन्तामणिसमागोदे देशिकैः त्वमिहोच्यसे। अनेकशाखोज्ज्वलितस्वरूपात् अनन्तभोगिप्रियवर्धकत्वात् सुरेशभूषासुमनः प्रदानात् सुरद्रुमेनासि समाद्य गोदे सद्गोविलासेन तमोहरत्वात् समस्तसद्वन्तमण्डलत्वात् पद्माननो नोज्ज्वलत्कर प्रभावात् भासिह गोदे रवितुल्यशीला कलानिधित्वात् कमलात्मकत्वात् भवार्तितापच्चपणस्वशैत्यात् सदा महाविष्णुपदानुषङ्गात् हिमांशुतल्यत्वमिहासि गोदे श्यामां द्विजादिपसुतां श्रवणाभिरामां मज्जुस्वनां मदनमीश्वरजं भजन्तीं गोदे गुरोस्त्रिजगतां गुणशालिनीं त्वां लीलाशुकीं कृतधियः समुदाहरन्ति वृषप्रियां विश्वजनाखिलात विश्राणनोत्खां विधिवासवेढ्यां श्रुतिप्रसन्नां सुरभिं विशङ्के स्वस्थां मकार्हां भवतीं तु गोदे गोदे स्त्रातासि मातस्त्वमिह निगमशास्त्रोत्रमन्त्रक्रियाभ्यां ये ते नैवाति पापा वयमपि सकला मुक्तपापा भवामः लोके दृष्टच्च कर्मे दृशमिह सकलै स्वप्रजारोगशान्त्यै माता पीत्वा कषायं तनयमत निजस्तन्यदानेन पाति। श्रीगोदोपाष्टकं समाप्तम्।